kung malan ko kita jadi ngang koi kita macam pokok kita ni aku itu nak aku lebih ngang aku ni bapak ni yang mau itu kan aduh aku ingin mesti kubal orang ni kan macam apa lu kau main mata kita happy main masih kalau kau ada join tu gi kemana main interview saya 23 February ni last week lah interview itu ni bah aduh juga training na April na to boy de April de fix de high pang ikaw high pang kampo atu duga atu de 20 na mase atu yo pass de ba mase yo ka aware ga di commerce ka pass yung exam piram maga fast try shuma je ai try to ke sikadang high